Di jare. Mantap. Mantap. Di. Hah? Coran den. Mantap. Kok bisa tekan gini ya? Kinora. Bikin. Metu rong. Metu. Turung. Kenapa sih? Kok nyilem be, Mas? Nyilem. Wes. Buangnya, Mas. Pola buangnya. Hah? Emang yang hanya sing udah ya. Tambah kemeng ya. Hah? Mana sih kah? Hah? Ngene be. Nah, ora. Wul. Lho kapan lihatnya di jeruk kuwi lho. Ya. Mana apa ya? Si Kang Pranam 64 bral kok kene bae iki. Hah? Di Ini. kono kok jeruk keprimen. Bopong. Ah, ora sithik, Her. Hah? Ora sithik. Memang ngunyok beja. 74 nang kene. Mas. Wah, 74 mana? Masih kamprana lho, Her. Hah? Kamprana lho. Kok 74 mana tayang? Tempat mana? Mana? Apa kok mlepat dingin walsane kok tak dolongan dingin. Hah? Wis, walsane dolongan kok, cuma dolongan. Wah, kayak sing Mas. Gleleng kok tak perlu nganu iki.